Привет! В этом видео вы увидите на разборе интервью гостя, которого явно не ожидали здесь увидеть, ведь он не француз. Тем не менее, учитывая величину этого человека и его роль, которую он играет в мире, я все же решила сделать разбор его эксклюзивного интервью французскому телеканалу. Пускай он и не сам говорит по-французски, а общение осуществляется через переводчика. Bonjour Elon Musk. Bonjour. Bonjour, Elon Musk. Bonjour. Здравствуйте, Илон Маск. Здравствуйте. Обратите внимание, как она произносит фамилию. Не Маск, а Musk. Букву «ю» в англицизмах французы произносят как «э». Musk, Musk. Французы и англицизмы — это отдельная история. Merci beaucoup de nous accorder cette interview car je sais que vous en accordez extrêmement peu. Merci beaucoup de nous accorder cette interview, car je sais que vous en accordez extrêmement peu. Большое спасибо за это интервью, потому что я знаю, что вы крайне редко их даете. Accorder quelque chose à quelqu'un — это согласовывать что-либо, предоставлять, давать кому-либо что-либо. Например, предоставить помощь, accorder une aide. Extrêmement — крайне. Quels sont les ingrédients qui font que vous voulez vous lancer dans une industrie? Quels sont les ingrédients qui font que vous voulez vous lancer dans une industrie? Какие составляющие побуждают вас заняться какой-либо отраслью? Иными словами, просто что вас побуждает заниматься той или иной отраслью? Un ingrédient. Ингредиент, составная часть, компонент. Легко запомнить, в принципе, похоже на русское слово, не так ли? Se lancer dans quelque chose. Заняться чем-либо, пуститься в какую-либо область. Il faut savoir que mon aspiration, mon rêve, c'est de faire avancer la civilisation humaine. La faire avancer et la protéger en même temps. Il faut savoir que mon aspiration, mon rêve, c'est de faire avancer la civilisation humaine, la faire avancer et la protéger en même temps. Надо понимать, что мое стремление, моя мечта — продвигать человеческую цивилизацию, развивать, продвигать и в то же время защищать ее. Une aspiration à quelque chose, vers quelque chose, стремление к чему-либо. Un rêve — мечта. Напоминаю, что это также может быть и сон. Ну, тут уже по контексту определяется, естественно. Avancer — двигать вперед, продвигать, ускорять. Faire avancer — дословно заставлять двигаться вперед. La civilisation — цивилизация. Protéger quelqu'un, quelque chose — защищать кого-либо, что-либо. En même temps — в то же время, одновременно. C'est également une vision de l'avenir. C'est également une vision de l'avenir. Это также видение будущего. Une vision — видение, l'avenir — то же самое синоним. Le futur — будущее. Ça, c'est SpaceX. Alors que pour Twitter, il s'agit d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une interaction entre de nombreux points de vue différents. Ça, c'est SpaceX. Alors que pour Twitter, il s'agit d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une interaction entre de nombreux points de vue différents. Это SpaceX. А что касается Твиттера, это платформа, позволяющая взаимодействие различных точек зрения. Конструкция «il s'agit de quelque chose» означает «речь идет о». Une interaction — взаимодействие. Nombreux — многочисленный. Un point de vue — точка зрения, взгляд. Vous êtes pleinement engagé dans la transition écologique à travers Tesla. Est-ce que c'est vraiment une conviction ou c'est quand même aussi beaucoup de l'opportunisme? Vous êtes pleinement engagé dans la transition écologique à travers Tesla. Est-ce que c'est vraiment une conviction ou c'est quand même aussi beaucoup de l'opportunisme? Вы полностью привержены идее экологического перехода через Тесла, с помощью Тесла. Это действительно убеждение или во многом, можно сказать, оппортунизм.
Être engagé dans quelque chose, быть вовлеченным во что-либо, втянутым, заниматься чем-либо, участвовать в чем-либо. La transition écologique, écologique переход. Une conviction, убеждение. L'opportunisme, opportunisme. То есть следование своим интересам всеми способами. Évidemment, il y a une marge d'opportunisme. Évidemment, il y a une marge d'opportunisme. Очевидно, в этом есть доля оппортунизма. Une marge, вообще в переносном смысле запас, резерв, какие-то возможности, определенные пределы, какие-то границы, поля. Вот, допустим, поля на странице в тетрадке — это une marge, будет des marges. Но здесь имеется в виду, наверное, что он ограничивает, как в качестве ограничивающего такого слова употребляется une marge de. Можно сказать, il y a un peu d'opportunisme. Немного оппортунизма. Mais quand nous avons démarré Tesla, la raison pour laquelle nous avons démarré cette entreprise, c'est parce qu'il n'y avait pas de véhicules électriques à l'époque. Mais quand nous avons démarré Tesla, la raison pour laquelle nous avons démarré cette entreprise, c'est parce qu'il n'y avait pas de véhicules électriques à l'époque. Но когда мы создавали компанию Tesla, причина, по которой мы ее основали, заключалась в том, что в то время не было электромобилей. Это дословно. А если проще, мы создали компанию Tesla, потому что в то время не было электромобилей. Démarrer quelque chose, начинать, предпринимать что-либо, пускать в ход, дать ход чему-либо. Véhicule électrique, электромобиль или электрокар, как говорят у нас сейчас уже. Alors je me suis dit, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Alors, je me suis dit, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Поэтому я подумал, если мы не сделаем этого, то никто другой не сделает. Se dire, в принципе, как синоним к глаголу penser, думать. То есть дословно сказать себе. Mais au début de Tesla, on s'est dit qu'on avait une chance sur 10 de réussir. Et encore, on était optimiste. Mais au début de Tesla, on s'est dit qu'on avait une chance sur 10 de réussir. Et encore, on était optimiste. Но в начале создания Tesla мы говорили, что шансы на успех 1 к 10. Но, к тому же, мы были оптимистами. Все равно были оптимистами. Une chance sur 10, шанс 1 из 10. Réussir, удаваться, иметь успех, преуспевать. Pendant la vie de l'entreprise, on a frôlé la mort ou la faillite plusieurs fois. Pendant la vie de l'entreprise, on a frôlé la mort ou la faillite plusieurs fois. За время существования компании мы несколько раз были близки к гибели или банкротству. Frôler — задевать, слегка касаться, либо в переносном значении едва избежать чего-либо. Frôler la mort — едва избежать смерти. La faillite — крах, банкротство. Votre objectif, c'est la Lune en 2025 et Mars en 2030. Vous irez, vous, sur Mars? Votre objectif, c'est la Lune en 2025 et Mars en 2030. Vous irez, vous, sur Mars. Ваша цель — это Луна в 2025 году и Марс в 2030. Полетите ли вы на Марс? Лично вы, она как бы 2 раза повторяет «vous», точнее, выделяет местоимение «vous». Отдельно еще, помимо того, что употребляет подлежащее, как бы акцентируя внимание именно на то, что полетит ли он лично сам. Un objectif — это цель, задача. J'aimerais bien aller sur Mars un jour. J'aimerais bien aller sur Mars un jour. Я бы очень хотел когда-нибудь побывать на Марсе. Конструкция j'aimerais плюс инфинитив означает «я хотел бы сделать что-либо». Cela étant, mon objectif maintenant,
c'est de permettre à l'humanité de devenir multiplanétaire. Cela étant, mon objectif maintenant, c'est de permettre à l'humanité de devenir multiplanétaire. Но сейчас моя цель — сделать человечество многопланетным, мультипланетным. Cela étant, однако, тем не менее, все же, l'humanité, человечество. Il faut quand même avoir des objectifs qui sont une source d'inspiration, des choses qui vous passionnent. Il faut quand même avoir des objectifs qui sont une source d'inspiration, des choses qui vous passionnent. Нужно все же иметь цели, которые вдохновляют и увлекают. Une source, источник, une inspiration, вдохновение, passionné, увлекать, захватывать, живо интересовать. Évidemment, moi, ce qui me passionne, c'est l'avenir et la conquête spatiale. Évidemment, moi, ce qui me passionne, c'est l'avenir et la conquête spatiale. Очевидно, что то, что увлекает меня, это будущее и покорение космоса. La conquête — завоевание, освоение, покорение, победа. Spatial — пространственный, космический. Vous avez demandé une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Vous avez demandé une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Вы попросили сделать паузу в развитии искусственного интеллекта. Le développement, развитие, l'intelligence artificielle, искусственный интеллект, о котором много говорят в последнее время. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle et de son développement actuel? Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle et de son développement actuel? Боитесь ли вы искусственного интеллекта и его нынешнего развития? Avoir peur de quelque chose, de quelqu'un, бояться чего-либо, кого-либо. Actuel, настоящий, нынешний, современный, актуальный также. Il faut voir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie très puissante. Il faut voir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie très puissante. Искусственный интеллект — очень мощная технология. Puissant, могущественный, мощный, влиятельный. Sans doute plus puissante que la technologie nucléaire. Sans doute plus puissante que la technologie nucléaire. Несомненно, мощнее ядерных технологий. Nucléaire, ядерный. La technologie nucléaire, il y a des usages excellents. La technologie nucléaire, il y a des usages excellents. Ядерные технологии имеют прекрасное применение. Un usage — это пользование, применение. Excellent — превосходный, отличный, прекрасный. Par contre, on peut faire également des bombes nucléaires. Par contre, on peut faire également des bombes nucléaires. Но ведь можно сделать и ядерные бомбы. Donc justement, la technologie de l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser à bon escient. Donc justement, la technologie de l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser à bon escient. Поэтому нужно использовать технологии искусственного интеллекта сознательно. Utiliser, использовать, пользоваться, à bon escient, сознательно, с достаточным основанием. Évidemment, il faut éviter les mauvais usages de cette technologie puissante. Évidemment, il faut éviter les mauvais usages de cette technologie puissante. Очевидно, нужно избегать злоупотребления этой мощной технологией. Éviter quelqu'un, quelque chose, избегать кого-либо, чего-либо. Le mauvais usage, злоупотребление. Et avant même d'avoir une intelligence artificielle super intelligente, avant même cela, il y a le risque que des personnes utilisent cette technologie à des mauvaises fins. Et avant même d'avoir une intelligence artificielle super intelligente, avant même cela, il y a le risque que des personnes utilisent cette technologie
à des mauvaises fins. И даже до того, как мы получим сверхразумный искусственный интеллект, даже до этого есть риск, что люди будут использовать эту технологию не по назначению. Intelligent — это не интеллигентный, а умный, сообразительный. À des mauvaises fins, с дурными намерениями в плохих целях. Par exemple, pour manipuler l'opinion publique. Par exemple, pour manipuler l'opinion publique. Например, для манипулирования общественным мнением. Manipuler quelqu'un, quelque chose, манипулировать, управлять кем-либо, чем-либо. Une opinion, мнение. L'exemple qui me vient à l'esprit, L'exemple qui me vient à l'esprit, пример, который приходит на ум, venir à l'esprit, прийти на ум, прийти в голову, c'est la manipulation habile pour tromper le public. Lui faire croire des choses invraisemblables. c'est la manipulation habile pour tromper le public, lui faire croire des choses invraisemblables. Ловкие манипуляции, чтобы обмануть общественность, заставить ее поверить в невероятные вещи. Habile — искусный, ловкий, умелый. Tromper quelqu'un — обманывать кого-либо, вводить в заблуждение. Invraisemblable — неправдоподобный, невероятный. Vous avez racheté Twitter l'an dernier et vous avez renvoyé énormément de salariés, je crois à peu près 80%. Vous avez racheté Twitter l'an dernier et vous avez renvoyé énormément de salariés, je crois à peu près 80%. Вы выкупили компанию Twitter и уволили огромное количество сотрудников, кажется, около 80%. Racheter — выкупать. L'an dernier — в прошлом году. Renvoyer quelqu'un — увольнять кого-либо. Salarié — наемный работник. Et notamment les fameux modérateurs qui devaient un peu surveiller les réseaux pour éviter les messages racistes, les appels à la violence, la haine. Enfin. Et notamment les fameux modérateurs qui devaient un peu surveiller les réseaux pour éviter les messages racistes, les appels à la violence, la haine enfin. В частности, пресловутых модераторов, которые должны были следить за сетями, чтобы не допустить расистских сообщений, призывов к насилию, ненависти, наконец. Notamment, в частности, fameux, знаменитый, известный, ну, здесь я перевела как пресловутый, surveiller quelqu'un, quelque chose, надзирать, присматривать, следить за, message, сообщение, un appel à quelque chose, призыв к чему-либо, la violence, насилие, la haine, ненависть. Est-ce que vous ne regrettez pas ce choix aujourd'hui, qui était quand même relativement radical? Est-ce que vous ne regrettez pas ce choix aujourd'hui, qui est quand même relativement radical? Не жалеете ли вы, что сделали этот относительно радикальный выбор? Regretter quelque chose, сожалеть о чем-либо, relativement, относительно. La modération est réalisée par à peu près 4000 collaborateurs qui travaillent là-dessus. La modération est réalisée par à peu près 4000 collaborateurs qui travaillent là-dessus. Модерацию осуществляют около 4000 сотрудников. Около 4000 сотрудников работают над этим. Réaliser quelque chose, осуществлять, выполнять что-либо, à peu près, приблизительно, почти, collaborateur, сотрудник, travailler là-dessus, работать над этим, дословно. Et le travail est resté à peu près le même. Et le travail est resté à peu près le même. И работа осталась примерно такой же. Mais il faut éviter d'avoir une définition trop large. Car si tout devient message de haine, évidemment, on ne peut plus rien juger ou alors il faut tout censurer. Mais il faut éviter d'avoir une définition trop large, car si tout devient message de haine, évidemment, on ne peut plus rien juger, ou alors
il faut tout censurer. Но нужно избегать слишком широкого определения, потому что если все становится посланием ненависти, то, очевидно, невозможно ничему дать оценку, и тогда нужно все цензурировать. Une définition, определение, juger quelqu'un, quelque chose, судить, оценивать, давать оценку, censurer quelqu'un, quelque chose, цензурировать, запрещать. Mais ça bloquera complètement la liberté d'expression. Mais ça bloquera complètement la liberté d'expression. Но это полностью, как бы в переносном смысле, уничтожит свободу слова. Bloquer quelque chose, блокировать, стопорить что-либо. La liberté d'expression, свобода слова. Ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer? Ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer? Надо ли все же подвергать цензуре то, что мы считаем неприличным и отвратительным? Trouver quelqu'un, quelque chose, находить кого-либо или что-либо, как в прямом смысле, так и в переносном смысле считать каким-либо. De mauvais goût, неприличный, désagréable, неприятный, противный, pour autant, тем не менее, однако, и все-таки. Disons que non. Disons que non. Скажем так, нет. On va pas le censurer, même si c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. On va pas le censurer, même si c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. Мы не будем это цензурировать, даже если это то, что нам в высшей степени не нравится. Déplaire à quelqu'un — не нравится кому-либо, быть неприятным кому-либо, задевать, обижать, раздражать. Fortement — сильно, крепко, иногда вот в смысле beaucoup, то есть очень сильно, в высшей степени. Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour. Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour. Если вам что-то не нравится, и вы это цензурируете, подвергаете цензуре, то рано или поздно подвергнут цензуре, в свою очередь, уже и вас. Tôt ou tard, рано или поздно. Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République? Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République? Хотели ли бы вы когда-нибудь стать президентом республики? Это президент, напоминаю, что профессии у нас употребляются без артикля, если нет никаких уточнений и характеристик дополнительных. Aux États-Unis. Aux États-Unis, в Соединенных Штатах. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Нет, не хотел бы. Avoir envie de faire quelque chose, желать, хотеть сделать что-либо. Pourquoi? Pourquoi? Почему? Si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars, envoyer des gens vivre là-bas, créer des véhicules électriques durables. Si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars, envoyer des gens vivre là-bas, créer des véhicules électriques durables. Если бы я стал президентом, я бы не смог, например, отправить ракеты на Луну или Марс, отправить людей туда жить, создать экологичные электромобили, которые будут долго служить. Envoyer, отправлять, une fusée, ракета космическая, потому что баллистическая ракета будет un missile, durable, долговременный, длительный, прочный, устойчивый. Je ne pourrais pas faire tout ça. Et je ne voudrais pas abandonner tout ça. Je ne pourrais pas faire tout ça, et je ne voudrais pas abandonner tout ça. Я не смог бы всего этого сделать, и я не хотел бы от этого отказываться. Abandonner quelqu'un, quelque chose, покидать, забрасывать, отказываться от, в целом как бы в значении навсегда. Merci beaucoup, Elon Musk, d'avoir accepté cette interview. Merci. Merci beaucoup, Elon Musk, d'avoir accepté cette interview.
Merci. Большое спасибо, Илон Маск, что согласились дать это интервью. Accepter quelque chose, принимать что-либо, соглашаться на что-либо. Merci beaucoup. Merci beaucoup, говорит Илон Маск. Большое спасибо. Благодарю вас за просмотр. Если вам нравятся мои видео, поддержите меня лайком. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропускать новые видео, а также подписывайтесь на канал в Telegram, где я публикую учебные материалы к своим видеороликам. Ссылочку на него вы найдете под любым моим видеороликом в описании. Салют!